guys, welcome back to my YouTube channel. So today's video saya mau buat Oreo cake tanpa menggunakan oven. So kepada kamu yang tidak oven di rumah, jangan risau, kamu still boleh buat cake. Dan tengok video ini sampai habis, oke? So let's get started.
Mantap. Okay guys, thank you for watching and don't forget to subscribe to my channel. See you on my next video. Goodbye. Oke, sebelum makan dulu.